Vaše veličanstvo, vaše visočanstvo, poštovani zbore, o današnjoj svečanosti kojom je vaše veličanstvo blagoizvolelo otvoriti naš novi univerzitet, hitam da podnesem u ime univerzitetskih građana najponizniju zahvalnost za visoko staranje koje je vaše veličanstvo ukazalo srpskoj prosveti, davši joj univerzitet, taj najviši hram nauke koji smo toliko dugo i tako željno iščekivali. To obično budu veliki talenti, obično ne budu iz svega, mislim, realno. Aha, imamo fotkice. Da, nije to ništa tako. Baš lepo. Onda, da, ovdje deluje još mlađe od nje. Pa jest. Ovdje levo već. Jeste. O ličnom životu Lozanića nemamo puno podataka. Nemamo njegove lične prepiske, pisma sa njegovim poznanicima ili prijateljima, ali imamo fotografije koje svedoče o njegovoj porodici. U zbirci čuvamo fotografije Sime Lozanića, ali također imamo i neke delove, neke isečke iz njegovog privatnog života, kao što je, na primjer, ova fotografija sa suprugom Stankom i sinom Milivojem, koji također nastavio očevim stopama. Sime Lozanić je rođen u jedno vreme koje je veoma daleko od našeg vremena, a da bismo razumeli tako davno vreme, dakle sredinu 19. veka, moramo da imamo u svesti da je historija jedna strana zemlja po kojoj moramo da se krećemo uz pomoć tumača i prevodioca. On je, kad se rodio, dobio ime Simeon, a prezime mu je bilo Marković u to vreme. Tako da se on u vreme rođenja i nakon rođenja u stvari zvao Simeon Marković. Otac je kasnije uzeo prezime Lozanić, iz kojih razloga ne možemo da pouzdano znamo. Moguće da je zbog toga što je prezime Marković dosta uobičajeno. U vreme rođenja on je, da objasnimo društvenu sredinu u kojoj je rođen u najvišoj klasi svoga vremena. To je najviši stalež i to je državni stalež, blagorodno činovništvo. Njemu je deda Jovan Veljković, pukovnik Jovan Veljković, bio savetnik. A savet je bilo najviše državno telo pored kneza, a koje je u ustavobraniteljskoj Srbiji vladalo. Jovan Veljković i Veljković i porodica Lozanićeve majke su poreklom iz Paraćina, odakle su poreklom i Lozanići, dakle očeva porodica. Lozanićev otac je u vreme njegovog rođenja bio pešadijski oficir, bio je poručnik Beogradskog garnizona i dugo je bio na službi u Beogradskom garnizonu i Sima Lozanić je to rano detinjstvo proveo u Beogradu zbog toga. Usled prirode očevog posla, porodica se često selila, te je Lozanić učio školu ne samo u Beogradu, već i u Kladovu, Paraćinu, Negotinu, Zaječaru i Kragujevcu. Ipak, Beograd će ostati grad u kome će Lozanić steći prva naučna znanja, a kome će kasnije najviše doprineti. Po završetku gimnazije, Lozanić upisuje studije na velikoj školi, gde je na Pravnom fakultetu izučavao različite predmete, uključujući hemiju i jestastvenicu, nauku o svetu. Tokom studija Lozanić je bio student Mihajla Raškovića, našeg prvog hemičara, a imao je prilike da uči kod Josifa Pančića. Po završetku Pravnog fakulteta na velikoj školi 1868. godine i nakon 2 meseca praktikovanja u sudu, Sima Lozanić je odlučio da zatraži državnu stipendiju za nastavak školovanja u inostranstvu.
obratio se ministru prosvete s molbom da ga primi za državnog pitomca i pošalje u inostranstvo da izuči pedagogiju. Od 1839. godine Kneževina Srbija, kasnije Kraljevina Srbija, šalje stipendiste u inostranstvo da studiraju na najbolje univerzitete, uglavnom na nemačkom i francuskom jeziku. I u početku je to 10 studenta, kasnije 20, 30 godišnje. Među takve studente spadao je i Sima Lozanić. Odobrena mu je stipendija za pedagošku školu Kisnacht kraj Ciriha, gde Sima Lozanić odlazi u oktobru 1868. godine. Međutim, predavanja iz pedagogije su u toj školi počinjala tek na proleće, a kako ne bi gubio vreme, Sima Lozanić je odlučio da pohađa nekoliko predmeta na univerzitetu i politehnici, među kojima su bili eksperimentalna hemijska fiziologija i eksperimentalna fizika. Na proleće 1869. godine zaista je krenuo da pohađa nastavu iz pedagogije, ali je takođe nastavio i da sluša predavanja iz određenih predmeta na univerzitetu u oblasti prirodnih nauka. Tražio je od ministra prosvete da mu se stipendija proširi kako bi mogao da izučava i druge predmete, međutim molba je odbijena, ali uprkos tome Sima Lozanić je nastavio da izučava hemiju, a iscrpan izveštaj o svom studiranju u inostranstvu nije smeo poslati ministru iz razloga što stipendiju nije koristio za izučavanje onih nauka koje su mu primarno određene. Kada je čuo predavanja u Cirihu, tamošnjem univerzitetu, zainteresovala ga organska hemija, onda je kod Wislicenusa, čuvenog, bio u laboratoriji i pokazalo se tamo da je veoma spretan, jer kako je Wislicenus komentarisao kasnije, tokom cijele svoje karijere nije imao učenika koji je bio tako spretan i brz kao Lozanić, koji je toliko praktičnih vežbi uradio u jednoj godini. Posle toga je išao staž, tako da kažem, u Berlinu kod Hofmana, koji je bio jedan od najvećih hemičara toga doba. I to ga je definitivno privuklo organskoj hemiji, koji se kasnije posvetio. Od ministra prosvete zatražio je da mu se omogući da nastavak stipendije iskoristi u Berlinu, gde bi detaljnije izučio pedagoške nauke. Međutim, umesto pedagogije, on 2,5 godine u Berlinu provodi u laboratoriji čuvenog hemičara Hofmana, i mnogi radovi koje je započeo u Hofmanovoj laboratoriji su kasnije pružili osnovu za bavljenje naučnim radom po povratku u Srbiju. Taj period istraživanja trajao je preko 50 godina. Mislim da je 871. objavio prvi rad, a posljednji možda 929. godine. Pa eto, to je 30 godina rada sa prekidima, sa velikim prekidima. Njegova aktivnost je bila vrlo bogata, široka i posvećen je bio, kaže, i državi i svome rodu i raznim tehničkim i stručnim radovima koji su odvlačili od istraživanja koje ga je privlačilo. I zapravo neke 3 godine sve do leta 1871. godine Sima Lozanić je prikrivao šta on zapravo izučava tokom svog boravka u inostranstvu i tek kada je objavljen njegov prvi naučni rad u poznatom nemačkom časopisu Berichte, obratio se prosvetnim vlastima gde je rekao da se već duže vreme izuzetno zanima za hemiju. Nakon toga produžetak stipendije je išao malo teže, ali je uvažen njegov izuzetan uspeh kao i rezultati koje je postigao u početku bavljenja naučnim radom, te mu je stipendija produžena za još 1 školsku godinu i tu godinu je proveo takođe radeći u Hofmanovoj laboratoriji. Stipendija mu je istekla u leto 1872. godine, pa se nakon 4 godine boravka u inostranstvu vratio u Beograd. Zadatak je veliki, težak, ali se uzdam da ćemo mi, vaši nastavnici, umeti da vas oduševimo i da spremimo za taj veliki poziv, jer ćemo vas uvesti u najviši hram nauke koji je pun same istine. A vi, kad budete samo prišli tom svetlom oltaru, namah ćete osjetiti njegovu silnu moć i bit ćete mu najpredaniji apostoli. Vredan prilog proučavanju života i dela Sime Lozanića je jedna beležnica koju smo pronašli u zbirci velikana srpske hemije. Na njoj piše da je to dnevnik hemijske laboratorije iz godina 1872. i 73. gde su pobrojene analize koje Sima radio u to doba.
To su razne analize i one mogu da se uporede i sa drugim analizama koje imamo sačuvane. Tu su čak i neke studentske analize gde su i studenti potpisani. Negde možemo i da uporedimo koliko su bili precizni pojedini studenti. Kada se u leto 1872. godine Sima Lozanić vratio u Beograd sa četvorogodišnjeg školovanja u inostranstvu, uputio je ministru prosvete pismo u kojem je izrazio želju da bi se bavio naučnim i nastavnim radom na velikoj školi. Tada je na velikoj školi profesor hemije bio Mihajlo Rašković, ugledni stručnjak i najveći autoritet u Srbiji u to vreme, tako da mesto nije bilo slobodno. Ali zbog iznenadne smrti Mihajla Raškovića, rektor tadašnji Josif Pančić uputio je ministru prosvete preporuku za upražnjeno mesto profesora na velikoj školi i za to mesto preporučio je Simu Lozanić. Sima Lozanić je 16. oktobra 1872. godine izabran za suplenta hemije i hemijske tehnologije, a 1874. za redovnog profesora. Evo, Sima Lozanić suplent, u ovom inventaru 2 tabaka. To je, da, 7... ovo je interesantno, znači pogledaj sad ovo. Svuda u njegovoj biografiji piše da je on počeo 72. da radi, kada je Rašković preminuo, ali ovdje imamo tu 71. da figurira. Znači, ja ne znam kako, nemamo nigde objašnjenje, ni u njegovoj spomenici, u njegovom životu i delu, ne znam, ali prosto kao da je bio neki na praksi ili nemam pojma, ali mi je interesantno da bude njegov potpis tu, na to mesto. Čim je došao na veliku školu, Sima Lozanić je uneo velike promene u nastavu hemije. Najpre zamenio je stare teorije, staru nomenklaturu i terminologiju, formule novim teorijama koje su važile u ono vreme, a takođe i uveo je novu klasifikaciju organskih jedinjenja, novim formulama strukturnim je zapisivao jedinjenja i po svedočanstvu njegovog jednog studenta, Alekse Stanojevića, predavanja su bila izazovna sa demonstracijama koje su, kako kaže Aleksa Stanojević u uspomenama, gimnazijalci poneki po prvi put mogli da vide oglede i aparaturu koja je korišćena na predavanjima. Sima Lozanić je dao, rekao bih, odlučujući doprinos razvoju moderne hemijske nomenklature i terminologije u Srbiji. U vreme kad je on došao na veliku školu, dakle 1872. godine, stanje u nomenklaturi je bilo prilično haotično, ali to se moglo i očekivati jer je hemija u Srbiji bila u povoju, a u krajnjem slučaju tad su se i osnovne hemijske teorije u svetu menjale, tako da se i međunarodna nomenklatura menjala. U vreme Sime Lozanića ni termin za hemijski element nije bio element, nego je bio stihija, grčki naziv. Latinski naziv se počinje koristiti otprilike u vreme Sime Lozanića i tu je bilo pokušaja posrbljivanja, ali on je bio protiv toga i oni nikad nisu doživjeli. Ono što je bio stalni princip Sime Lozanića u davanju imena jedinjenjima i hemijskim terminima, to je bilo da oni što bolje budu usklađeni sa međunarodnom nomenklaturom. Ako pogledamo tablicu naziva elemenata koja je data u njegovom udžbeniku neorganske hemije, univerzitetskom udžbeniku, vidi se da su ti nazivi praktično dan danas upotrebi. Sima Lozanić je radio ne samo na unapređenju nastave hemije na univerzitetu, već i na unapređenju srednjoškolske nastave hemije. I to je bilo veoma značajno za Srbiju u onom periodu kada je postojalo samo 2 gimnazije, Beogradska i Kragujevačka, i nekoliko polugimnazija. A ovdje bi bila hemija za srednje škole. I onda što ja uvijek pokažem našim posetiocima, to je sad jedna knjiga cela za celu hemiju u srednjoj školi i ona ima samo nekih, recimo, oko 200 strana, ali tu imate celokupnu hemiju. I ovdje sad piše na početku opšta hemija, pa neorganska, pa organska
I na kraju sad ove organske imaju nešto malo biohemije, ali prosto to je, nama su to posebni predmeti, u posljednjim godinama se uči, a ovdje imamo sve tako obuhvaćeno. Sima Lozanić je ukazivao kroz izveštaje koje je upućivao Ministarstvu prosvete da je važno opremanje škola i u svakom njegovom izveštaju bio je i deo koji je govorio o tome kako su opremljene škole, kako su opremljeni kabineti da bi nastava hemije bila uspešna u tim školama. Smatrao je da je jedino uz dobro, kako je Sima govorio, izabrane opite, nastava hemije može se učiniti učenicima očigledno. Elektrosinteze predstavljaju važan deo Lozanićeve karijere. Pred nama je aparatura koju je koristio u svojim eksperimentima da od jednostavnih jedinjenja dobije složenije. Ova aparatura je također prikazana i na njegovom portretu koji je naslikao Uroš Predić. Njegov rad u nauci odvijao se u okviru Srpskog hemijskog društva i Srpske kraljevske akademije. Redovni član Srpskog učenog društva postao u svojoj 25. godini, a redovni član Srpske akademije nauka postao je 1890. znači 17 godina kasnije. Sima Lozanić je 2 puta bio na čelu Srpske akademije nauka, i to 1899. do 1900. i 1903. do 1906. godine. Najznačajniji njegovi radovi su iz oblasti organske hemije i elektrosinteza. Sima Lozanić je u periodu od 1896. do 1913. godine radio eksperimente elektrohemijskih sinteza organskih molekula iz malih neorganskih molekula. Znači, čak 5 decenija pre čuvenog Millerovog eksperimenta. Samo Miller se u tim svojim radovima oslonio na hipotezu jednog ruskog biohemičara Oparina, koji je prvi izneo hipotezu. On je sam bio teoretičar, nije se bavio eksperimentima, ali je čitao poznatu literaturu i još 1924. godine objavio svoje radove, svoja razmišljanja na temu kako je mogao da nastane život na zemlji, gde je naveo postojanje uslova poput električnog pražnjenja koje može da donese tu energetsku iskru kojom ti molekuli mogu da dalje reaguju i da dalje formiraju složenije molekule. U svojim razmišljanjima na tu temu on je navodio eksperimente drugih autora koji su eksperimentalno pokazali nastanak tih organskih molekula. Između ostalog, među prvima je navodio upravo radove našeg naučnika Sime Lozanića. Smatram da je upravo njegov dokaz nastanka aldehida, veoma reaktivnog malog organskog molekula koji potom može da reaguje sa drugim molekulima i izgradi aminokiseline, jedan od tih ključnih dokaza da organska supstanca može da nastane iz neorganske supstance u specifičnim uslovima električnog pražnjenja koje je Oparin imitirao u svojim eksperimentima elektrosinteza. Interesantno je znači da je čak 5 decenija pre nego što su ti eksperimenti zaista ušli u žižu naučne javnosti, Sima Lozanić počeo da razmišlja o postanku života. Možda to nije navodio jasno u svojim delima, ali je naglašavao da su ti eksperimenti i te reakcije moguće objašnjenje nastanka kompleksnijih struktura. Nije se možda ni sam usuđivao da spominje poreklo života, to bi bilo izuzetno hrabro u to vreme, ali je imao vrlo interesantna razmišljenja i, kao što sam rekla, postavljao eksperimente koji su dosta ličili na eksperimente na osnovu kojih je Miller pokazao prisustvo i sintezu prvih tih nekoliko aminokiselina. Bilo bi veoma interesantno da se možda neke od tih originalnih postavki eksperimentalnih Sime Lozanića reprodukuju i da se savremenim analitičkim pristupom zaista strukturu identifikuju sva ta jedinjenja koja je i Sima Lozanić dobio u svojim eksperimentima još
s kraja 19. i početka 20. veka. Njegov pionirski rad u elektrosintezama organskih molekula i neorganskih molekula su možda među najznačajnijim radovima Sime Lozanića, jer su zaista imala veliki odjek i možda su i inspirisala neke od naučnika koji su kasnije dali deo odgovora na ovo veoma važno pitanje. Od svog postanka pa do danas stanovala je velika škola u ovom lepom, prostornom domu u kom smo mi sada i u kome će i naš univerzitet naći ugodnog skloništa. Taj bogati dom koji je kapetan Miša poklonio svom otečestvu pronosit će slavu rodoljubivoga darodavca s jednog pokolenja na drugo, dokle god bude srpstvo trajalo. Imam izuzetno lepu priliku da kažem par reči o prvom rektoru Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od najzaslužnijih ličnosti koja je doprinela razvoju i uspostavljanju našeg univerziteta. Važno je naglasiti kontekst u kome se njegova delatnost ispoljila, to je kraj 19. i početak 20. veka, odnosno period u kome je velika škola prerasla u Univerzitet u Beogradu. Kad je postao rektor velike škole 1890. godine, počeo da razmišlja o tome da se velika škola preraste u univerzitet. 1894. godine otišao je sa velike škole, pošto je prihvatio mesto ministra privrede u vladi Đorđa Simića, ali kada je 1905. godine osnovan univerzitet, vratio se kao, da kažem, prvi rektor, izabran je za prvog rektora univerziteta. 1905. godine, kada zapravo velika škola prerasta univerzitet u Beogradu, i to je, kažem, taj proces koji je trajao deceniju i po da bi se pripremilo i došlo do tog trenutka kada se 27. februara 1905. godine zapravo ukazom kralja Petra I donet zakon o univerzitetu. Na neki način je postignuta prvi put u našoj istoriji autonomija univerziteta u Beogradu i izabran je jedan odbor od 8 istaknutih profesora, od kojih jedan od njih bio i Sima Lozanić, ali zapravo Sima Lozanić i Jovan Žujević su bile dve ključne figure koje su na neki način imenovane u taj odbor i koje su doprinile da se na bazi odluka tog odbora u narednom periodu izabere 20-ak profesora prvih univerziteta u Beogradu i te 1905. godine, kada je univerzitet bio formiran, on je imao 5 fakulteta u svom okrilju. To su bili pravni, filozofski i tehnički, koji su postojali u velikoj školi, kojima su se pridodali bogoslovski i medicinski fakultet, i to je bilo jezgro zapravo univerziteta u Beogradu, gde je u toj prvoj godini studiralo negde između 700 i 800 studenta na čitavom univerzitetu. I to je zapravo bio jedan zamajac, jedan, da kažemo, značajan i prvi korak u istoriji našeg univerziteta. Taj odbor je doneo odluku da Sima Lozanić bude prvi rektor i on je zapravo jedan od retkih koji je bio rektor i u velikoj školi i na univerzitetu u Beogradu. Mogu tvrditi pouzdano i to da će nam poljoprivreda poći pravim putem kad joj naš univerzitet svojim dobro uređenim poljoprivrednim odsekom bude davao pravac. To jest kad počnemo i mi pojedina poljoprivredna pitanja proučavati sa gledišta nauke. Napori Sime Lozanića da se unapredi poljoprivreda Srbije najbolje se ogledaju prema ovim izveštajima koje čuvamo u našoj zbirci. Ovde je on po jednom nacionalnom projektu istraživao kako se to đubriva utiču na kakve biljke i na kojim zemljištima. On je analizirao različite te vrste zemljišta i svoje rezultate predstavio na ovaj način gde se jasno i po izgledu vidi da veštačko đubrivo i druga prilagođena đubrivo u stvari značajno utiču na prinos i mogu značajno da povećaju naše poljoprivredne mogućnosti.
Sa formiranjem univerziteta u Beogradu bilo je predviđeno da se formira i poljoprivredni fakultet. On je iste godine sa još dvojicom profesora napravio detaljan elaborat o otvaranju fakulteta sa programima i predmetima, dakle jedan potpuni plan. Ono što je izazvalo problem jeste prvenstveno stručna, a pod njenim uticajem i opšta javnost koja je smatrala da Srbiji ne treba poljoprivredni fakultet, da je sasvim dovoljno organizovati jednu srednju poljoprivrednu školu, eventualno višu poljoprivrednu školu, i taj predlog je odbijen, iako je iza njega stao i Savet univerziteta. Kako pismo je on napisao iz Berlina Stojanoviću, koji je jedno vreme bio ministar i bio je profesor velike škole. Jer ga su ih predlagali u akademiju, on je to odbio zbog toga što duže vremena se nije bavio svojim naučnim radom. Kako pismo, kakva spoticanja od strane udruženja poljoprivrednika je on nailazio u svom zalaganju da se osnuje poljoprivredni fakultet? Pod uticajem javnosti, kako stručne, tako i opšte, ministri su u nekoliko navrata odbijali predloge Lozanićeve i grupe profesora sa univerziteta, a kada je konačno i prihvaćen taj predlog, onda se Savez zemljoradničkih zadruga na svom kongresu izjasnio za fakultet organizovan na sasvim drugačijim osnovama. Naime, Lozanić i njegovi saradnici predlagali su da se fakultet organizuje tako što će biti pozvani stručnjaci iz inostranstva koji će držati stručne predmete i u pomoći u organizaciji samog fakulteta, a ostale predmete držali bi profesori Beogradskog univerziteta. Veoma značajan deo naše zbirke čine i analize koje je Sima Lozanić radio za potrebe države. Naime, on je bio državni ispitivač lažnog novca i ruda. Ovde možemo vidjeti primjer prve analize koje je Sima Lozanić uradio, odnosno na čije zahteve je odgovorio. Lozanić koji je bio sam ovdje, on se vratio ovdje u veliku školu, nije imao asistenta, nije imao pomoćnike, tehničare, saradnike, nikoga. Sam je držao kurseve, radio te stručne analize raznih drugih stvari, voda, banjskih, lažnog novca, ruda, minerala i koje čega druga. I sve vreme se bavio istraživačkim radom, pri čemu je sam pravio aparature za, recimo, izvođenje mikroanaliza, koje su i danas vrlo delikatna stvari. Mi, kemičari, danas zaziremo pomalo tih mikroanaliza koje su kriterijum čistoće supstancije. I ovo je, na primjer, aparatura za elektrolizu vode i on je sada objasnio kako ona radi. To je u stvari dokaz na osnovu te elektrolize mi možemo vodu da razvojimo na sastavne elemente, na vodonik i kiseonik. Tu tačno vidimo na osnovu količine gasa odnos njihovu u vodi. Znači ima 2 puta više vodonika nego kiseonika. Njegova istraživanja bila su usmerena ka određivanju elemenata, sadržaja elemenata i kvaliteta pijaćih voda. U to vreme se ništa nije znalo o kvalitetu pijaćih voda i on se ozbiljno i sistematski uključio u ta istraživanja. A kada je Sima Lozanić započinjao svoje istraživanja, ni periodni sistem elemenata nije bio usvojen u ovom obliku koji danas poznajemo. I Mendeljejev periodni sistem elemenata je prvi put i pomenut u jednom udžbeniku Sime Lozanića i to je prvi put pominjanje van ruske države. I njegovi prvi komentari su zapravo bili da pijaća voda nije dobra jer su stari rimski i turski delovi vodovoda bili na nekim mestima otvoreni. Tu je narod dolazio da pere veš, tu se napajala stoka, bilo je puno organske materije i on je ukazivao da pijaća voda zapravo nije dobra. Odmah nakon Lozanićevih analiza i tih tvrdnji da pijaća voda nije dobra, da sadrži puno nepotrebne organske materije, pokrenuo akciju izgradnje novog vodovoda i nekih 30 godina kasnije Beograd je dobio jedan evropski savremeni vodovod. Zahtjeve za analize je dobijao iz Ministarstva finansija. U ovom primjeru možemo vidjeti da je ministar finansija Panta Jovanović tražio od Sime Lozanića da se ispita određena olovna ruda i piritna ruda i to na sadržaj olova i srebra. Dalje napominje da ukoliko pronađe zrno srebra da ga ispita na zlato. Ova analiza je također interesantna zato što je naslovljena ne na Simu Lozanića nego na Mihajla Raškovića,
Mihajlo Rašković je preminuo ubrzo i njegove obaveze prema državi kao državnog ispitivača lažnog novca i ruda preuzeo je Sima Lozanić. Sima Lozanić nasleđuje praktično Mihajla Raškovića kao hemičara, kao profesora hemije na liceju 1872. godine. Dakle, ima jako puno podataka o analizama koje je Sima Lozanić radio za Ministarstvo finansija. To su praktično začeci forenzike kao nauke, analize lažnog novca i analize ruda. Te analize lažnog novca, a posebno analize ruda za koje je bilo potrebno veliko angažovanje, nisu bile nešto što je rado radio Sima Lozanić, ali je ipak radio. I tokom tog perioda, od tih 10-12 godina koliko se time bavio, uspeo je da iškoluje jednu generaciju hemičara koja je posle u Državnoj hemijskoj laboratoriji preuzela te analize. Naročito se ističu Lozanićeve analize ruda, meteorita i minerala, našeg fosilnog ugljevlja, vina i šećerne repe. Kao što vidimo, on se bavio analizom svega onoga što je bilo moguće i nepoznato u Srbiji tada uraditi. Lozanić je tom prilikom pronašao 3 naša nova minerala. To su avalit, milošin i aleksandrolit. Zašto nije voleo da radi analize ruda? To se jasno vidi iz nekih njegovih komentara. Zato što su te analize bile vrlo zahtevne i trebalo mu je puno vremena. Komunikacija njegova naročito sa osobljem tih podrinskih rudnika nije bila uvek u nekom prijatnom tonu i obično se on obraćao i svoje izveštaje slao ministru finansija. U današnje doba, kada je znanje jedini takmac među ljudima, državama i narodima, gubitak vremena u prosvetnom napretku od 20 godina suviše je veliki. Posljedice tog zastoja osjećaju se i u zemlji i van nje. I samo nam odlučno pregaoštvo može taj gubitak nadoknaditi. Sima Lozanić je bio svestrana ličnost i dokaze o tome možemo pronaći u zbirci velikana srpske hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan od predmeta koji ilustruju njegovu karijeru je upravo dihromatska baterija pred nama. Nju je koristio kada je bio angažovan kao stručnjak za mine u srpsko-turskim ratovima. Naime, on je kao jedini hemičar u Srbiji tada bio taj koji je postavljao torpede i mine u ovim ratovima. Sima Lozanić, koji je bio veliki naučnik i predsjednik Srpske kraljevske akademije, sam je bio na visokim državnim položajima, kao što znamo, ministar inostranih dela, ministar narodne privrede, dakle kraljevski poslanik u Londonu. On je stupio vrlo postepeno na političku scenu, ali taj trenutak je najteži trenutak u istoriji parlamentarizma Kraljevine Srbije, dakle vreme vladavine kralja Aleksandra Obrenovića, od trenutka kad je on sam sebe protiv zakona i ustava proglasio za punoletnog, do trenutka kad je ubijen u majskom prevratu. To vreme je zapravo, možemo nazvati, periodom autokratije, nekada blaže, nekada oštrije, i kralj je radio sve što je mogao da uništi taj parlamentarizam, koji je odneo veliku pobedu donošenjem ustava iz 1889. kada je u Srbiji prvi put uspostavljen demokratski poredak. Ono što je značajno kod Sime Lozanića je pre svega to da je on pripadao jednoj grupi građana Srbije koji su u 19. veku imali jednu posebnu ulogu. Oni su se našli u velikoj moralnoj dilemi. Da li da učestvuju u političkom životu, faktički na strani jednog vladara koji je suspendovao demokratiju, koji je suspendovao parlamentarizam,
i koji je onda, da bi to još više učvrstio, koristio takozvane neutralne vanpartijske kadrove. Iako do sada niko o tome nije posebno pisao, postoje najmanje 2 svedočanstva da je on bio veoma blizak liberalnoj stranci, možda je čak bio i član, ne znamo detalje, ali je važio kao neutralan kadar, dakle kao neko ko nije bio stranački blizak nijednog ovih 3 stranaka i to je dvor posebno zanimalo. Druga stvar, bio je politički odmeren, ali bio je zaista protivnik politizovanja i to ga je na neki način i privuklo da učestvuje u tim vladama i konačno on je znao kada treba da podnese ostavku. Najefikasniji njegov rad na unapređenju privrede bio u vreme kada je bio deo izvršne vlasti, odnosno kada je bio ministar privrede. Dakle, za to kratko vreme on je, pod njegovim mandatom izdato je 12 zakona, od kojih 9 iz oblasti poljoprivrede. Najznačajniji od njih bio je zakon o unapređenju domaće radinosti, odnosno industrije, koji je predvideo isključive povlastice za one koji traže i žele da otvore industrijsko preduzeće. Predvideo je da preduzeća rade na modernom principu, predvideo je da minimalni uloženi kapital i ono što je značajno, predvideo je da ukoliko strani kapital bude ulagao u ta preduzeća, u roku od 10 godina polovina radnika mora da bude srpskih državljana, što je omogućilo da se stvori stručna radna industrijska snaga i time obezbede uslovi za dalji industrijski razvoj. Kada se, dakle, kompletna njegova delatnost na unapređenju privrede sagleda, vidi se da je on ne samo utrošio jako mnogo energije, ne samo da se decenijama zalagao za projekte koji su teško prolazili nego i da je uspeo da jedan značajan deo svojih ideja ipak realizuje kroz zakone, omogućivši Srbiji u stvari da u sledećim godinama i decenijama na osnovu tih doživi određeni privredni napredak, prvenstveno u tim industrijskoj oblasti, ali isto tako i u ostalima. Kao poslanik u Londonu, on je vrlo kratko boravio, godinu dana, ali su ti godinu dana bili ispunjeni izuzetnim događajima. On je predao akreditivna pisma kraljici Viktoriji pri samom kraju njene vladavine. Ona je izuzetno dugo vladala Britanijom, tako da je bio je poslanik i u trenutku njene smrti, prisustvovao je sahrani, predao je akreditive novom vladaru Edvardu VII. Za to kratko vreme video se sa kraljem Švedske i Norveške, to je naravno bila u to vreme ista ličnost, pošto je to bila jedna kraljevina. Onda on je uspeo i da preda akreditive u Holandiji, jer je bio poslanik i u Holandiji, kraljici Vilhelmini, da prisustvuje njenom venčanju. Dakle, iako je kratko bio, taj njegov boravak bio je ispunjen raznim događajima. Tako da je taj njegov izlet u politiku zapravo bio jedan izlet jednog intelektualca koji želi da pomogne svojoj zemlji i sam ne zna do koje mere treba u sve to da se upušta. Krajem 1917. godine Lozanić odlazi u Sjedinjene Američke Države u okviru misije koja je nastojala da obezbedi materijalnu i političku pomoć zemlji u iznimno teškom trenutku. Naravno, bilo je razloga zašto je bio u vojnoj misiji u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 1917. početkom 1918. To je bilo da njegova ćerka Jelena Lozanić već bila jedna vrlo poznata osoba u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo su valjda ćerke. I ovde jedino ima, kažem, neka godina 903. ako se ne varam. To je bilo izloženo na jednom stubu tamo i poređeno, ali pošto su se oštetili dosta folije u kojima je bilo, mi smo to skinuli. Pa bolje, da. Ali mislim nisu originali, pa onda. Jelena Lozanićeva kćerka, koja je udata bila za Johna Frottingama, koji je čuveni dobrotvor, Amerikanac koji je osnovao čitav niz instituta za ratnu siročad srpsku u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Imao je te takozvane institute za zbrinjavanje dece
tokom Prvog svetskog rata, dakle i posle rata, Jelena je velika dobrotvorka i sama bila i mnogo je činila na prikupljanju sredstava za Srbe i za Srbiju za vreme Prvog svetskog rata i kasnije. Postoji ta jedna anegdota iz te posete, kada je on to shvatio, kad je rekao u Srbiji svi kažu da je Jelena Lozanić ćerka Sime Lozanića, ovde svi kažu da je Sime Lozanić otac Jelene Lozanić. On je učestvovao u jednom procesu koji se naziva evropeizacija i njegova, dakle, poruka je bila učinimo sve da ubrzamo taj proces i kao pojedinci i kao društvo, a on kao pojedinac, on je tome dao najveći doprinos koji imao. On je duboko zapravo izložio jednu činjenicu koja je veoma važna i koja treba na neki način da nam služi kao uzor do današnjih dana, a to je činjenica da se zapravo jedno društvo treba da razvija na način da mu prosveta i obrazovanje bude primarno, a ne ratovanje i bojovanje, u čemu je Srbija imala dosta iskustva u prethodnom periodu. Naše nekadašnje verovanje da će se srpstvo ujediniti ne bukvarom, već oružjem, bilo je kobno po našu narodnu misao. Ja verujem obrnuto da će prosveta biti glavni činilac u rešenju tog bitnog našeg pitanja i da bi ono bilo već rešeno da smo prosvetu bolje negovali. Verujem u to stoga što je prosveta sila koja postiže sve smerove jednog naroda. Da nam je prosveta bila naprednija, sve bi u životu našega naroda bilo savršenije, pa i uspešnije. 1922. godine odigralo se u životu Sime Lozanića nešto vrlo važno. Na predlog tadašnjeg predsjednika Akademije nauka Jovana Cvijića i akademika Mihajla Petrovića Alasa odlučeno je da se proslavi 50-godišnjica rada akademika Sime Lozanića i da ga u to ime pozdravi Jovan Žujović. Sime Lozanić je publikovao 871. godine, to je tačno 51 godinu pošto je počeo da se aktivno bavi naukom. Povodom ove proslave, ja mislim da je ovo važno, koji su prisustvovali kralj, patrijarh, predsjednik vlade, ministar prosvete, predsjednik Akademije nauka i rektor univerziteta, što se retko danas dešava. Lozaniću je predata diploma počasnog doktora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I štampi izašla knjiga spomenica 50-godišnjice rada Sime Lozanića. Dakle, Sima Lozanić je potpuno bio uklopljen u društvo svoga vremena, pripadao je tom svetu starog Beograda. Sima Lozanić je zaslužan za uvođenje hemije kao moderne nauke. Mogli bi da se zapitamo da danas Sima Lozanić pohodi ispite iz hemije u školama, šta bi pisalo u njegovim izveštajima, a preporuke koje je dao vek i više od jednog veka ranije žive su i danas i aktuelne. Srbija je bila željna tada svega, tek oslobođena od Turaka. To jeste bio period kad je trebalo da se razvijaju razne stvari. Istraživanja koja su vezana za ispitivanje kvaliteta voda su zapravo doprinela poboljšanju kvaliteta života ljudi. Na kraju krajeva i podizanje svesti koliko su zapravo hemijske analize važne za jednu vladu, nezavisnu državu koja je krupnim koracima težila da postane jedna ozbiljna evropska zemlja. Možemo reći da je ostavio pre svega jednu spoznaju da intelektualac prevashodno treba da se bavi intelektualnim radom, ali da u nekim ključnim trenucima
treba da se stavi na raspolaganje državi. To je prosto bilo takvo vreme. Tako da je zapravo jedna svestrana ličnost koja na neki način je plenila u tom periodu razvoja našeg društva i mislim da mu dugujemo veliku zahvalnost za ustrojstvo, za unapređenje i za razvoj našeg univerziteta i čitave akademske zajednice. Sima Lozanić je umro 7. jula 1935. godine u 89. godine. Od Sime Lozanića Bogdan Gavrilović se oprostio rečima, ali jedno ipak mislim, da je on znao kao što znaju i svi oni koji svojim duhom rone po dubinama naučnih tokova. Znao je naime i on za ovu istinu koja nam kaže: ako su naše takozvane činjenice i same senke koje oko nas se viju, ipak su to senke koje baca svetlost apsolutne istine.